سب سے پہلے بات کریں گے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی نااہلی کا خمیازہ اب بھگتیں گے طلبہ۔ 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ پاس آؤٹ، کتابوں کے بروقت پرنٹنگ نہ ہوئی، نئے سیشن کی کتابیں مارکیٹ میں دستیاب ہی نہیں۔ جنگ میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلبہ پاس آؤٹ، تاہم نجی اسکولوں میں بھی نیا سیشن شروع ہونا مشکل ہو گیا۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے کتابوں کی بروقت پرنٹنگ نہ ہونے کے باعث نئے سیشن کی کتابیں مارکیٹ میں میسر نہیں۔ 8ویں جماعت سے پروموٹ ہو کر 9ویں میں داخل ہونے والے طلبہ کو مشکلات درپیش ہیں۔ سنگل نیشنل کریکولم بننے کے باوجود نیا سلیبس گائیڈ لائنز بھی فراہم نہ کی جا سکیں۔ پرائیویٹ اسکول ایسوسی ایشن نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کر دیا۔ پراپرلی اپنا تعلیمی سیشن شروع نہیں کر سکے اور اس کی وجہ ہے نان اویلیبلٹی آف بکس۔ اب ہمارے جھنگ کی جو مقامی مارکیٹ میں اس وقت کجا آپ لوگ لاہور جیسی بڑی مارکیٹ جہاں سے زیادہ پبلشر بیٹھے ہیں وہاں بھی بکس اویلیبل نہیں ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں ہماری خواہش یہ تھی کہ سیشن کو جلد شروع کیا جائے۔ اساتذہ اور والدین نے مطالبہ کیا ہے کہ حکومت جلد نئی تدریسی کتب کی مارکیٹ میں فراہمی کو یقینی بنائے تاکہ تدریسی عمل متاثر نہ ہو۔ کیمرامین عظیم احمد کے ساتھ اویس خان، سٹی 41 جنگ۔ تالنگمی بورڈز میں پہلی بار پاس ہونے کے لیے 33% کی بجائے 40% نمبروں کا اطلاق ہو گیا۔ جماعت دہم کے طلبہ 33% نمبروں سے پاس ہوں گے، جبکہ جماعت نہم کے بچوں کو پاس ہونے کے لیے ہر مضمون میں 40% نمبر حاصل کرنے ہوں گے۔ تعلیمی بورڈ کی طرف سے پہلی بار پاس ہونے کے لیے 33% کی بجائے 40% نمبروں کا اطلاق کر دیا گیا۔ اب طلبہ کو میٹرک اور انٹرمیڈیٹ میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ محنت کرنا ہوگی۔ پیپروں میں 40% نمبر پر پاس ہونے کی پالیسی کا اطلاق آج سے شروع ہونے والے جماعت نہم کے بچوں پر ہو گیا۔ جماعت نہم کے بچوں کو پاس ہونے کے لیے ہر مضمون میں 40% نمبر حاصل کرنا ہوں گے۔ جماعت دہم کے طلبہ 33% نمبروں سے ہی پاس ہوں گے۔ ماہرین تعلیم نے پاس ہونے کی شرح بڑھانے پر ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا۔ فیصلے کی مخالفت کرنے والے ماہرین کہتے ہیں شرح خواندگی پہلے ہی کم ہے، اگر پاس ہونے کے نمبر بڑھائے گئے تو مزید بچے تعلیم سے دور ہوں گے۔ تعلیمی معیار بہتر بنانے کے لیے کچھ ماہرین نے فیصلے کو سراہا۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو خود کو خود سپورٹ کرتے ہیں اور میٹرک میں انیشیلی وہ اپنے آپ کو کامیاب کرتے ہیں، مارکیٹ میں لے کے آتے ہیں، جس میں زیادہ ویلیجر بھی ہیں، تو ضروری نہیں کہ ہر اچھے اسکول کا بچہ جو ہے وہ اپیئر ہوتا ہے۔ تو ان لوگوں کو دیکھتے ہوئے میٹرک کے لیول پہ یہ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں اگر ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے تو پھر ہم جو ہے ہائر لیول پہ جائیں۔ یہ ایک بہت بہتر قدم ہے کہ تاکہ وہ لوگ جو اس طریقے سے کلاسز پاس کرتے جاتے ہیں ان کو یہ احساس ہو کہ یار اس پڑھنے کے علاوہ بھی اس سوسائٹی میں سکلز موجود ہیں جن کی بہت زیادہ جو ہے وہ کمی ہے اور ان کی اشد ضرورت ہے ہماری سوسائٹی کو۔ پنجاب بھر کے تعلیمی بورڈز نے 40% نمبروں سے پاس ہونے کی پالیسی متفقہ طور پر منظور کی تھی۔ پاس ہونے کی نئی پالیسی کا اطلاق رواں سال جماعت نہم اور 11ویں جماعت کے سالانہ امتحانات سے ہوگا۔ کیمرامین عثمان تاج کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ یہاں بات کریں گے فیصل آباد تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام ڈویژن بھر میں جماعت نہم کے امتحانات۔ پہلی شفٹ میں اکنامکس اور دوسری شفٹ میں تاریخ پاکستان کا پیپر لیا گیا۔ بہت کر لی پڑھائیاں، اب آگئی امتحان کی گھڑیاں۔ فیصل آباد تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام 9ویں جماعت کے امتحانات کا آغاز۔ پہلی شفٹ میں اکنامکس کا پرچہ لیا گیا، دوسری شفٹ میں تاریخ پاکستان جماعت نہم کے امتحانات 19 مارچ سے 5 اپریل تک جاری رہیں گے۔ امتحانی سینٹرز کے اطراف میں دفعہ 144 نافذ، غیر متعلقہ افراد کے داخلے پر پابندی۔ امتحانات میں مجموعی طور پر 1,99,081 طلبہ شرکت کر رہے ہیں، جن میں سے 1,179 طلبات اور 98,902 طلبہ شامل ہیں۔ تعلیمی بورڈ کی جانب سے امتحانات کے لیے ڈویژن بھر میں 583 امتحانی مراکز بنائے گئے ہیں۔ تعلیمی بورڈ کے زیر اہتمام چنیوٹ میں جماعت نہم کے امتحانات کا آغاز۔ پہلی شفٹ میں اکنامکس اور سیکنڈ ٹائم میں تاریخ پاکستان، تاریخ پاک و ہند اور جغرافیہ کا پیپر لیا گیا۔ اختیاری مضامین کے پیپروں کے پیش نظر امتحانی مراکز پر طلبہ و طالبات کا رش کم رہا۔ امتحانی مراکز پر سیکیورٹی اہلکار تعینات، تمام ضروری انتظامات یقینی بنائے گئے۔ اساتذہ کی کمی حق تعلیم کے اصول میں بڑی رکاوٹ۔ توبہ میں 5 سال قبل اپ گریڈ ہونے والے سرکاری اسکول توجہ کے منتظر۔ ٹیکسنگ میں 5 سال قبل اپ گریڈ ہونے والے 50 سرکاری اسکول تاحال توجہ کے منتظر ہیں۔ ضلع میں 50 ایلیمنٹری اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا تھا مگر اسکولوں میں سٹاف کی بھرتی کے لیے منظوری ہی نہ ہو سکی۔ محکمہ تعلیم کے مطابق اسکولوں میں اساتذہ سمیت 550 سٹاف ممبرز کی ضرورت ہے۔ سٹاف کی منظوری کی فائل محکمہ فنانس پنجاب کے پاس دبی ہے۔ اساتذہ کی کمی کے باعث اسکولوں میں تعلیمی نظام متاثر ہونے لگا۔ سی ای او ایجوکیشن طاہر منصور کا کہنا تھا کہ اسکول کاغذات میں تو اپ گریڈ ہو گئے تھے لیکن کوئی سٹاف نہیں آیا۔ طلبہ داخلہ لیتے ہیں لیکن ان کو پڑھانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ اساتذہ کی کمی پورے پنجاب کے اسکولوں میں ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم مسئلے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ یہ ہمارا مسئلہ نہیں بلکہ پورے پنجاب کا مسئلہ ہے۔ اس میں اسکول تو اپ گریڈ کر دیے، وہ پیپرز پہ تو اپ گریڈ ہو گئے لیکن ان میں کوئی سٹاف نہیں آیا، نہ ہی کوئی ایڈیشنل بلڈنگ آئی ہے۔ تو بچے جو ہیں فرسٹ ایئر داخل ہوتے ہیں 9ویں میں
उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं होता। मुकामी अफराद का कहना था कि हुकूमत को इस अहम मसले पर तवज्जो देनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज नोटिस लेकर स्कूलों में असातिज़ा समेत स्टाफ की मंजूरी के अहकाम जारी करें। कैमरामैन राशिद अनवार के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक सिंह। जंग के बासियों के मुकद्दर में माह सियाम में भी सुकून न आया। हुकूमत सस्ता आटा फराहम करने में बुरी तरह नाकाम। मॉडल बाजार स्टॉल्स पर आटे के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के रजिस्टर्ड सार्फिन की लंबी कतारें लग गई। जंग के मॉडल बाजार में सस्ते आटे का हसूल अजाब बन गया। महंगाई के सताए सार्फिन रोजे की हालत में सारा दिन कतारों में इंतजार करने पर मजबूर। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत हुकूमत सस्ता आटा फराहम करने में बुरी तरह नाकाम हो गई। सार्फिन कहते हैं कि हुकूमत इज्जत नफ्स से ना खेले। कतारों में इंतजार की अजियत के बाद भी खाली हाथ लौटना पड़ता है। हमारी ये हुक्मरानों से अपील है जो इक़्तिदार में बैठे हैं, ये गरीब आवाम का सही सोचें और मेहरबानी करें हम पर, हमारे हाल पर, हमारे बच्चों पर। ये देखो ना कितनी माएँ बहनें इधर दलील हो रही हैं। हम अपना कारोबार छोड़ कर आए हुए हैं। इधर सुबह के 7 बजे के आए हुए हैं, अब 11 बज रहे हैं, अभी तक आटे का कोई उम्मीद नहीं, आटा मिलेगा या नहीं। सर सुबह 8:30 बजे के आए हुए हैं, अभी देख लें टाइम कितना हो गया, 11-12 बजने वाले, अभी पता नहीं है आटा मिलेगा भी या नहीं। इसकी मिकदार ज़्यादा बढ़ाते हैं, चलो आवाम को पूरा मिले तो सही। आटे के एक थैले के लिए गर्मी और रोजे की हालत में घंटों इंतजार किसी इम्तिहान से कम नहीं। शहरियों ने हुकूमत से स्टॉल्स पर आटा की वाफर मिकदार में फ्राहमी यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41, झंग। चिनियोट में नेगेबान राशन मुस्तहिकीन तक पहुंचाने में मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात। इंतजामिया के 92% मुस्तहिक अफराद की तस्दीक अमल का दावा झूठा निकला। चिनियोट में निगहबान राशन मुस्तहिकीन तक पहुंचाने में मुलाजमीन को वेरिफिकेशन के मसाइल का सामना। तस्दीक न होने से पटवारियों ने राशन के थैले दफातर के बाहर रख दिए। डाटा वेरिफिकेशन न होने की वजह से राशन तकसीम नहीं हो पा रहा। मुलाजमीन कहते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एहसास और नादरा की तस्दीक शुदा फहरिस्त न होने से मसाइल का सामना है। तस्दीकी अमल में ताखीर से रोजाना की बुनियाद पर टारगेट नामुकम्मल। वेरिफिकेशन न होने से मुस्तहिक और मुलाजमीन कर्ब में मुब्तला। तहसील चिनियोट में रूटीन में 5000 थैला तकसीम होता था, जबकि गुज़श्ता रोज 2164 फूड हैम्पर्स ही तकसीम हो सके। मुलाजमीन ने बताया कि रात 11 बजे तक एरिया में 3000 अफराद का डाटा चेक करने पर 50 थैले तकसीम हुए। बुहाना में 1551 और लालिया में सिर्फ 851 फूड हैम्पर्स तकसीम हो सके। इंतजामिया की नाअहली के सबब मुस्तहिक खवातीन डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस के धक्के खाने पर मजबूर हैं। कोई नहीं मिले जी, आने कदी उदे जाओ कदी उदे जाओ, कोई नहीं दिंदा। माड़े बंदे आ कदी धक्के लेंदे वने, जेड़े आने उदे जाओ दरखास्तां दिंदे आ, गल ही नहीं सुनदे। शहरी का कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर ऑफिस वाले चक्कर लगवा रहे हैं। कोई हमियों के शिकवे, हुकूमत से नोटिस लेकर उनका हक उन तक पहुंचाने का मुतालबा कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर चिनोट के मुताबिक 73% मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम का अमल मुकम्मल कर लिया गया। हुकूमत पंजाब की फराम करदा लिस्टों पर 76,000 राशन के थैले मुस्तहिक अफराद तक पहुंचाए गए। निगहबान पैकेज सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और नादरा के डाटा के मुताबिक मुस्तहिक अफराद को दिया जाता है। ऐसे अफराद जिनके शनाख्ती कार्ड पुराने हैं उनको तस्दीक के बाद राशन दिया जा रहा है। जी, वज़ीर-ए-आला पंजाब के निगहबान रमजान पैकेज के हवाले से डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा साहब की निगरानी में ये डिस्ट्रीब्यूशन का अमल जारी है। ये हम डोर टू डोर अल्हम्दुलिल्लाह इसको इंश्योर किया है कि हमने 34,500 बेनिफिशरीज को हमने घर में जाकर डिलीवर किया है। तो इस पे जो कुछ लोग समझते कि हम बेनजीर के तहत रजिस्टर्ड थे, हमें नहीं मिल रहा, उसमें ये है कि क्योंकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का अपना एक मैकेनिज्म है। कुछ लोगों को वो जब पॉवर्टी लाइन के में बेहतर चले जाते हैं तो उनको शायद वो निकाल देते हैं। मुस्तहिक अफराद ने हुकूमत से डाटा वेरिफिकेशन के मसले के हल और राशन की फराहमी का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चिनियोट। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख की ज़ेर सदारत नेगेबान रमजान पैकेज पर इजलास। तस्दीक के बाद 12,881 खानदानों तक राशन दहलीज पर पहुंचा दिया गया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख की ज़ेर सदारत निगहबान रमजान पैकेज पर इजलास। तस्दीक के बाद 12,881 खानदानों तक राशन दहलीज पर पहुंचा दिया गया। जिला में 1,76,607 घरानों में राशन तकसीम हो चुका। डिप्टी कमिश्नर की अमले को निगहबान रमजान पैकेज में तेजी लाने की हिदायत। तस्दीकी अमल के दौरान मौजूद अफराद के बैठने के इंतजामात का भी हुक्म दे दिया। फैसलाबाद सिटी 41 ने मामला उठाया तो अवाम को सुख का चैन आया। कलीम शहीद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में रमजान पैकेज की तकसीम में बेहतरी आने लगी। इंतजामिया ने मर्दों के लिए सायादार जगह का इंतजाम कर दिया। स्कैनिंग और तकसीम के लिए अलग अलग कैंप कायम कर दिए गए। सस्ती और मियारी अशिया की खरीदो फरोख्त। फैसलाबाद मॉडल बाजार महंगाई के सताए आवाम के लिए रिलीफ मरकज बन गए। आम मार्केट में सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफे से परेशान हाल सार्फिन ने मॉडल बाजार से खरीदारी करके सुख का सांस लिया।
सस्ती और म्यारी अशिया की खरीदो फरोख्त फैसलाबाद मॉडल बाजार महंगाई के सताई अवाम के लिए रिलीफ मरकज बन गया। तमाम अशिया खुरनोश 25% कम कीमत में दस्तयाब हैं। शहरी बाजार में बैठने के लिए कुर्सियों के इंतजाम से भी मुतमिन। पंजाब हुकूमत की जानिब से सस्ते रमजान बाजारों के इनेकाद को सराहा। खवातीन कहती हैं महंगाई ने मत मारती है, मॉडल बाजार में सस्ती अशिया की फराहमी खुशाइंद है। बहुत अच्छा इंतज़ाम है, यहाँ पे वेट नहीं करना पड़ता और सिटिंग अरेंजमेंट है, कोई लाइनों में नहीं हमें लगना पड़ रहा और तकरीबन 25% यहाँ पे डिस्काउंट मिल रही है, तो गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा जो इकदाम है उठाया है। मॉडल बाजार में प्याज 194 की बजाय 138 रुपए, आलू 54 रुपए की बजाय 38 रुपए, टमाटर 100 रुपए की बजाय 75 रुपए किलो मिल रहा है। बहुत अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, लाइन भी नहीं भी इतनी सही मिल रही है, हर चीज़ सस्ती है, बहुत अच्छा है। सेब 330 रुपए की बजाय 237 रुपए, केला 190 की बजाय 139 रुपए, खजूर 470 रुपए की बजाय 345 रुपए, खरबूजा 154 रुपए की बजाय 147 रुपए में दस्तयाब है। कैमरामैन अकील नकाश के साथ मरियम रजा, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में मट्टी तले दबकर 2 कमसिन भाइयों की मौत। लेबर डिपार्टमेंट ने थाना रोशनवाला में चौधरी ब्रिक्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए। मुकदमा चाइल्ड लेबर एक्ट 2016 के तहत दर्ज किया गया। फैसलाबाद में मट्टी तले दबकर 2 कमसिन भाइयों की मौत। लेबर डिपार्टमेंट ने थाना रोशनवाला में चौधरी ब्रिक्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। मुकदमा चाइल्ड लेबर एक्ट 2016 के तहत दर्ज कराया गया। भट्टे वाले मट्टी जमा करते रहते हैं, जिसकी वजह से तोदा बन जाता है। डेप्यूटी डायरेक्टर लेबर ईस्ट राय यासीन खरल ने कहा कि चौधरी ब्रिक्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है कि बच्चों के वरसा को इंसाफ दिलाया जाए। समंदरी रोड पे जो है ना तकरीबन यहाँ से 20 किलोमीटर दूर एक चौधरी ब्रिक्स के नाम से एक भट्टा मौजूद है, जहाँ पे मामला ये हुआ कि इन्होंने जो है ना भट्टे वालों ने वो बड़ी बड़ी मिकदार में ना मिट्टी ये उठाते हैं, कहीं से उठा के फिर उसको स्टोर करते हैं, तो ये वहाँ पे तय दर तय तौदे बनते जाते हैं। तो कल अनफॉर्चुनेटली वो एक फैमिली थी वहाँ पे, उनके काम कर रही थी, उनके साथ बच्चे भी मौजूद थे वहाँ पे ना, तो वो मट्टी अचानक से वो गिरना शुरू होगी और वो नीचे आके बच्चे दब गए और फिर आपको पता है कि वो कोई प्रोफेशनली उनको वो निकाल भी नहीं पाया, जैसे वो 2 बच्चे जहाँ पर नहीं हो सके। डेप्यूटी डायरेक्टर लेबर ईस्ट की लवाहिकीन को इंसाफ की यकीन दहानी। कहा वाकई के कसूरवार को कानून के कटहरे में लाकर सजा दिलवाएंगे।